Bismillahi rahmani rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Musidɓe julɓe, haɗa hiɗen kontinde farillaji ɗin ka julde wono haldirnoɗen non en waɗiray ɗi nayi ɗen wawno wadde fuu nder wotere, kono fiyo en wawu maîtrise ugol kala farilla ko ɗum waɗi siɗen détaillude inchallah waɗira nayi haaɗi lamma. En wiwnude ko honɗum woni farilla. Farilla no wawi wasa en wi'i plié, si suudu ndu wi'ama ko pliéje 14 ndu waɗante haray ko ma pliéje ɗen timma. Farilla ka julde musidɓe julɓe ko hunde ɓurde wonde importance, sabu si goɗɗo yejjiti farilla ka julde ko ma o artira nden darnde ɗo o kontina julde makko nden, si o tayyoyike o salmini o sujjitay sujuudeje ɗiɗi, o tayyo o salmina. Jonno nden kontinde farilla men jowaɓo on, farilla jowaɓo on tigi ari ka julde, Allahu akbar. Farilla men jowaɓo on hande mi ari ka ruku, Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. Ngol daragol an ɗo mi feppa hara na daragol hawja, na wi'ugol tum sami Allahu liman hamida Allahu akbar. Ngol daragol ɗo ha ɓandu an ɗum fof feppodira, mi daroɗo haysi ko 1 minute. Ndaare musidɓe julɓe, buy e men connectoto 1 heure de temps ka Facebook hara hawja, kono ka julde 10 minutes sa waɗi masi admami o waɗi 10 minutes ka julde wi'a ono neeɓi, kono ka Facebook 2 heures de temps en connectoto tawa en hawja. Joni sa wiɗi Allahu akbar ari ka koppi, a jangi ko jangata ɗo ko en wowloyay ɗum ɗo, a wi'i sami Allahu liman hamida. Ngol dartagol ma ɗo ko dartotoɗa ɗo haysi ko 1 minute ko farilla. Si a dartaki ha ɓandu ndun fof feppodiri, a wi'i sami Allahu liman hamida tum, a wi'i Allahu akbar ka sujud, julde ma nden boni, sabu acci farilla. Dartagol ngol ɗo ko farilla. Farilla men jowaɓo on ko dartagol feppodira, ɓandu ndun fof feppa, ko farilla jowaɓo on non. Farilla jeegaɓa on assujudu alal a'da'i sab'ati, ko nde on tigi sujjirta tere jeɗɗi ɗen. Joni Allahu akbar, sujjugol ngol na mi waɗi juuɗe an yeeso ga feƴƴita ka hoore, wona kadi yo mi waɗir ni mi ñobbidira juuɗe ɗen mema leynaki, koye waɗu espace koye heɓo. Si yimɓe no ɗuuɗi mi waɗira ni. Hare non ngol sujjugol ɗo ko tiinde nden go'o, tiinde nden e kinal ngal go'o, wa sujud alal a'da'i sab'ati, tiinde nden e kinal ngal go'o, newe ɗen ɗiɗi woni jelu tati, koppi ɗin ɗo woni 4 woni 5 nder kolli koyɗe ɗin. En yiyay woɓɓe nde hiɓe sujja, musidɓe yaafo ɗum mi ko honno ɓe sujjirta, ko ni ɓe waɗirta ni. Ɗum ɗo ko faldere ni, ko ni ɓe sujjirta. Ko kolli ɗin ko ni duwa wonirde, ɗi kolli gori ɗin koyo fewtu honto, koyo ɗi fewtu ka qibla ɗi fewtu. Na waɗugol ni, ma waɗa ni, hara woɓɓe no ŋaaña ga no feƴƴi no ŋaaña, ma woɓɓe hara no waɗiri ni, ma woɓɓe no waɗiri ni. Ɗo ko faljere, ko ma kolli ɗin fewta ka qibla. Sujjugol ngol kadi wi'uɗen on tigi koye sujjirtere jeɗɗi ɗen, tiinde nden e kinal ngal go'o, newe ɗen ɗiɗi tati, howru ñamru ndu 4, nduɗo 5 e nder kolli koyɗe ɗin. Joni noon woɓɓe yiɓe nde hiɓe sujja, ko ni ɓe watta ni, on yii ɗo kinal ngal memali ka leydi, kinal ngal memali ka leydi. Si kinal ngal memali ka leydi, o acci farilla. So acci farilla, so juuliri duuɓi wulure o juulani ka Allah subhanahu wa ta'ala, sabu kinal ngal
tiinde nden ko farilla nde memata ka leydi wassujud ala al a'da'i sab'ati ni kinal ngal mema leydi ɗin e tiinde nden koppi ɗin ɗiɗi e nder kolli gori ɗin ɗiɗi kolli koyɗi ɗin gori ɗin har na yonti waɗiri ni ɗo famike woni jeega ɗum ɗum jeɗɗa ɗum ɗum warrafu minhu joni min mi ari allahu akbar ngol ɓantagol an jotto ɗo ko farilla warrafu minhu mi wawata gol ɗo to mi waɗa subhana rabbiyal a'la on tum mi jooɗoɗo ma mi immo direct ma mi jotto mi ɓanto ɓaawo nde mi wi'i subhana rabbiyal a'la warrafu minhu ɗum ɗo ko honɗum ko farilla artugol ango so mi waɗi allahu akbar o ɓantagol ko mi ɓantiɗo ko farilla ɗum ɗo woni jeɗɗa ɓum ɗum jeetata ɓum ɗum wal jalasatu bayna sajadatayn ko komi jooɗoto ɗo yomi sujjitoyde ngol jooɗagol ɗo ko farilla wal jalsatu bayna sajadatayn jottagol angol ɗo joni masalan premier lo mari min allahu akbar ko komi ɓantoto ɗo ko farilla ko komi jottoto ɗo yomi yaade kadi o ya sujud ko farilla famike wal jalsatu bayna sajadatayn wiwɗen jowaɓum ɗum ko honɗum jowaɓum ɗum ko al i'tidal mi ari ɗo allahu akbar sami allahu liman hamida ko komi daroto ɗo ha teral be wonta ka wonno ɗon ni haysi ko immiti musidɓe julɓe si président de la république invité ma sago mako ton walata ka makko si tawi hande ɗe yewtude de neɗɗo mo yiɗɗa ka facebook sago ma ko yo yewtu ɗon ha weeta kono allah subhanahu wa taala rabbu samawati wal ard 10 minutes tawa a haaɓi joni e yiye woɓɓe si ɓe waɗi ni allahu akbar ka koppi sami allahu liman hamida allahu akbar ko honɗum e julde no o acci farilla sabu aboubacry allah barkema sabu wiwgol makko sami allahu liman hamida o darto ɗo ko farilla joni noon son tigi waɗi allahu akbar sami allahu liman hamida allahu akbar haray o acci farilla si goɗɗo acci ka farilla o salmini o yahi ka allah hino konta o juulali sabu gorko goto naatino ka julde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ari o naati o juuli nelaɗo no sutimo nelaɗo maaki irji fa salli fa innaka lam tusalli nelaɗo maaki yiltito fuɗɗitoɗa juulugol ngol sabu a juulali o juuliri no même chose nelaɗo maaki irji fa salli fa innaka lam tusalli woni 3 fois nelaɗo maaki fuɗɗito julde ma nden a juulaɗo o inni ko an yomo allah neni mi wawata ɓuri ni andina ya rasulallah nelaɗo maaki si tawi a daroto wona ka dariɗo sa ari ka ruku aray ka ruku deeƴa si a ɓantike ɓantoɗa ha ɓandu ma ndon fotodira wona tranquille waɗira noon julde ma nden fof kala accuɗo farilla ka julde o salmini o yahi julde makko ɗe moƴƴa woɓɓe yi'eɓe nde ɓe jooɗo ta yiya ko ni ɓe jooɗorta ni ɗum ɗo ko faljere musidɓe faljere hulɗininde jooɗoragol ni hara ko fii tayyagol ngol ko ni duwa jooɗorede ni si tawi himo salminde ka salmingol ko ni o foti jooɗorde si tawi kaka fana ka tayya arano ko ni o foti jooɗorde ni kono woɓɓe yiye ko ni ɓe jooɗorta woɓɓe jooɗora ni allahu akbar ni jooɗortaki ka julde musidɓe julɓe ni hodduduma jooɗorte ni har ko wonɗo e sujuudu amma ka tayyagol waɗatake musidɓe julɓe
hare hande ɗen darade ɗiɗo nayi wi'uɗen farilla men jowoɓo on ko julde ko al i'tidalu on tigi daro wona tranquille haysko 1 minute. farilla jeegabo on tigi o sujjira tere ɗen jeɗɗi tiinde nden e kinal go'o newe ɗen ɗiɗi koppi ɗen ɗiɗi nder kolli koyɗi. musidɓe julɓe andintinen kadi woɓɓe nde hino sujja ɓe yirga yiya hara ɓaɗa ni hara ɓe yirga tiinde nden fiyoɗo heɓu atharu sujud. woɓɓe yirga e tiinde nden ha ɗo ɓawla, woɓɓe yirga tiinde nden ha ɓolto. ɗum ɗo si on tigi renaki ko yiingo o woni e wadde, sina ɗum sujju. Allahu akbar, beso naki waɗugol ni. woɓɓe wallahi yirga e tiinde nden ha wojja fiyo yimɓe ɓe ginno hon ɗum ye daari kaare o mari batte juulu kongo asaru sujud. ɗum ɗum so tawi ko fiino on ɗa waɗirde hay ƴettuɗo a laaɓi wulnaki ha wura seeɗa takka ɗo wona temmere haɗa sinda ɗum ɗon par ce que haray Allah ala haaju e ko wonɗa wadde ɗon ko. hande farilla men jowaɓo on so on tigi ɓantike wi'i sami allahu liman hamida ko yo deeƴu o daro wona tranquille ha o waɗa askar makko on. jeega ɓum ɗum on tigi sujjira tare ɗen jeɗɗi tiinde nden e kinal ngal newe ɗen ɗiɗi koppi kolɗe ɗin nder kolli koyɗe ɗi. jeɗɗa ɓum ɗum ɓanta gongol. jeetata ɓum ɗum wal jalasatu bayna sajadatayn, jooɗagol kon tigi jottoto hakkunde sujuudeji ɗin ɗiɗi. hare hande ɗen darade waɗo wonɗo e waɗande en caméra on ko Aboubacar ɓiɗɗo an o yalla wurnu waɗa barke makko kanko miñira e makko ɓe e Soumayya e ɓiɓɓe julɓe ɓen fof e onon kadi ɓiɓɓe mum ɓen fof yalla wurnu ɓe waɗa barke onon ɓe darande en ɓen partage anon en kadi vidéo o. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.